धर्मनगर थानानि पुलिस बाय रमजाखा कप सिराप याबा टेब्लेट न खबै याक्तुन ख्लाइनाय खरकसा कक्तमानि बिसिंतै सय मानखा कक्ति सालो दिपरजराव हुइजाक कक्तमानि बिसिंतै धर्मनगर कयला शहर लाहारगानानि आनंद बाजार नाका पॉइंट आचुकलायु धर्मनगर थानानि पुलिस आजरावनो TR05F/0382 नम्बरनि खुंसा अल्टो मालखुं 5 सकपायो आजरावनो अल्टो मालखुं न कासलायथा धर्मनगर थानानि पुलिस अल्टो मालखुं न कासुबै बिनि बिसिंगो नाइचिर मुंनि यागुलो मानखा 50 ता बटल कफ सिरापनि तै पेन्सिडिल तै मानखा 4000 याबा टेब्लेट तै लकियो रमजाखा मालखुं चालकनाय हेलाल मिया बुफानि मुं अंखा आब्दुल लतिफ बिनि कामी अंखा धर्मनगर थानानि बिसिं खबजाक साकाइबारि ग्राम पञ्चायतनि 3 नং वार्ड अशालो धर्मनगर बुखास्ते पुलिस दागिफां बिजरिन पुइया साइखना रखा पुइजा कक्तुमानि बिसिंतिनो अ नाइचेरमुं तै रमजाखा केफिक याकुन ख्लाइनाय तै बिनि लगियो मानखा कप सिरापनो खबै याबा टेब्लेट तै रमजाकनाय हेलाल मियानि मुंगै NDPS मामलाबो ख्लाइजाखा नै साइखना रखा धर्मनगर बुखास्ते पुलिस दागिफां बिजरिन पुइया The Dharmanagaro PS received secret information that there was some drugs contraband being transported. So Dharmanagaro PS, they have set up on Naka, Nandabazar Naka. They have stopped the vehicle. Based on this, we have seen that we have seized 50 penicillin bottles and 4,000 Yaba tablets. So we have also arrested one person. One vehicle is there. We have seized one vehicle, which is an Alto 800 TR05F0382. So and NDPS case will be registered and investigation will be started to determine where it is coming from and to whom will it be transported. His name is Helal Mia, 28 years old. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই